3, 2, 1, 12. 37. 49. 12 plus 37? Oo. 49? Oo. Wait lang. Ika-calculator mo. 12 plus 37. 49! Ah! Sarap. 3, 2, 1, 12. 43. 55! Ano ba yan? Ang sarap ng choco butternut. 3, 2, 1, 67. 167. Sabay. Sabay. Bawal kasi mga tayo 20, 30. Bawal yung mga zero. 3, 2, 1, 63. 37. 100! 100! Tama ka ako! Sobrang sarap ng choco butternut. 3, 2, 1, 40. 66. 64. 52. 14. Plus 14. 66! Ang sarap! 3, 2, 1, 45. 67! 67! Nga. 45 plus 22. 67! Mat lang kasi yan, addition. Napakadali lang yan para sa akin. Grade 1 pa nga lang, pinag-aaralan na yan. 3, 2, 1, 75. 95! Ano sabi? 35? 95. 75, 95. 170! 75 plus 95? Tingnan mo nga. 75 plus 95. O, di ba? Tama ako! Ano ba yan? Tara. Okay, lalagyan mo lang ako kakain yan eh. 3, 2, 1, 60. 32. 49! 48! 49. 16. Plus 32. 48! Alam mo na ako naman sa'yo. 3, 2, 1, 112. 49. 160? 163. 112 plus 49. No, Walang tama. Walang tama. 3, 2, 1, 24. 57. 78. 79. 84 plus 57. 81. 3, 2, 1, 12. 37. 49. 12 plus 39. 39. Oh, 39. 3, 2, 1, 17. 99. 116. Ano ba yan? Kasalanan mo yan kasi andali ng number mo. 99 nalagyan ko na ng 1 sundog. Di 100 na, di ba? 3, 2, 1, 75. 67. 75. 112. 144. 75 plus 67. walang tama. 42. 3, 2, 1, 36. 35. 36. 71. 74. 71. 74. Oh, tama ako. 71. Ano ba yan? 3, 2, 1, 12. 89. 19 plus 12. 102. 102. 101. Ano ba talaga? 101. Nga, wala pa akong maisip. 89 plus 12, no? 101. Dapat bawal magbago ng sagot. Kung ano yung nauna. Wala na. Ano na yun? Sa school, bawal mag-erase, di ba? Diba? Bakit? School ba to? 3, 2, 1, 12! Ano? 24. Ano? Ang pinagtindihan? Saan tayo? Kahit na dapat... 24 na tayo! Ang daya, di mo naiintindihan.